किसी के लिए तो नहीं कर सकते ना जी? आपको नहीं मिला दैट्स ऑल क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैं रिस्पॉन्डेंट टू सर, मेरी मर्जी है मैं जो पोजीशन लूं. नो वन कैन फोर्स मी टू टेक अ पर्टिकुलर पोजीशन. आपकी नहीं नहीं सर. वैलिडेशन आप परमिसिबल वैलिडेशन but let me just complete this. Of course I can. A respondent can take any position. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कमाल कर दिया। रिज़र्व सीटों के हवाले से केस की समाअत चीफ जस्टिस के सामने ऐसे दलाइल रख दिए कि सब हैरान हो गए। शदीद किस्म की बेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुझे बोलने दें जनाब, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। कि उन्हें इंडिपेंडेंट जान के आपने अपने साथ ज्वाइन किया। सर पहले मैं जवाब देता हूं सर. जरूर जवाब जी, दीजिए। जी, देखिए ना, उस इन तमाम मराइल को तय करने के बाद आपने कहा कि ये मेरे साथ ज्वाइन हो गए। नाउ आई एम एंटाइटल्ड फॉर दी रिजर्व सीट। सर मैं इसीलिए ये जो प्रोसीडिंग है ये वहां से स्टार्ट हो रही है। सर योर लॉर्डशिप इज कन्फ्लेटिंग 3 सेपरेट इश्यूज. ये 3 सेपरेट इश्यूज, इनका 3 सेपरेट में जवाब दूं. पहला मैंने फ्रेम कर दिया कि कॉमन सिंपल जो वो जजमेंट है उसका क्या मतलब था. इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट. देखिए सर, ये आपका केस कहीं पे भी नहीं था. तो बिल्कुल ही कहीं पे ये केस ना इलेक्शन कमीशन के स्टार्ट ही सामने. वहां से ले रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट मुझे ज्वाइन किया, वैलिड ज्वाइन. सिंपल आपने कहा वहां से आप स्टार्ट ले रहे हैं जी, आई एम एंटाइटल्ड फॉर दी रिजर्व सीट्स। आप सिर्फ अपनी एंटाइटलमेंट की जंग आप लड़ रहे हैं कि ये चूंकि एसआईसी को ज्वाइन कर चुके हैं इसलिए एसआईसी इज एंटाइटल्ड फॉर. नहीं, अब मैं नहीं कर रहा रिव्यू. अब नहीं आपकी बात शुरू नहीं, की बात. रिव्यू की बात नहीं कर रहा. You cannot change now. No, of course. वो तो राजस्थान Of course I हम can. सुनेंगे उन्हें। Of course I can. Of course I can. A respondent can take any position. ऐसा अक्सर ये होता है, रिस्पोंडेंट होता है, उसके खिलाफ जजमेंट होती है, वो अपील नहीं फाइल करता है, वो क्रॉस अपील भी नहीं फाइल करता. द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड you can take any position as a respondent. ये आपका राइट है. किसी के लिए तो नहीं कर सकते ना जी? आपको नहीं मिला दैट्स ऑल. क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैं रिस्पोंडेंट हूं सर, मेरी मर्जी है मैं जो पोजीशन लूं. नो वन कैन फोर्स मी टू टेक अ पर्टिकुलर पोजीशन. आपकी मर्जी, आपका केस. बात सिंपल सी, आप शुरू से लेके जा रहे हैं कि शुरू में आपका स्टांस पहले ये चलो आप बेशक क्लेम करें, लेकिन शुरू में कहीं पे किसी स्टेज पे आपने ये बात कही कि चूंकि ये हुआ था, चूंकि सिंबल नहीं मिला था, चूंकि इलेक्शन ऐसे हुए. जी, बिल्कुल. आपने सिंपल ये बात की कि चूंकि ये आजाद उम्मीदवार मेरे साथ शामिल हो गए इसलिए आई एम पार्लियामेंट्री पार्टी, आई एम एंटाइटल्ड फॉर. नहीं सर, मेरी प्लीडिंग्स मैं आपको पढ़ दूंगा. मैं जरा सा ये 3 सवालों के जवाब. थोड़ा सा लोकल स्टैंड आई पे ये पहले भी क्वेश्चन हुआ है. 90 डेज की परमिशन सुप्रीम कोर्ट 90 डेज की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी. 90 डेज गुजरने के बाद का जो पीरियड है वो चूंकि गुजर चुका नहीं, उस वक्त 90 डेज नहीं गुजरे थे. प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है टाइम लैंड जो गुजर चुका है उसको वैलिडेट किया जा सकता है कि नहीं गुजरे नहीं थे. उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं हो सकते 90 डेज में. ठीक है. एंड यही चीज हुई थी 88 में जहां रेफरेंस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि क्योंकि ज़ियाउल साहब की डेथ हो गई थी तो 90 डेज में इलेक्शन, तो 254 इन्वोक हुआ था. तो 254 इज देयर in order, but I'll come to that. But let me just finish this, sir. Let me just finish this factual point. एक पॉइंट और आप नोट कर जी, लीजिएगा, सर. वो जो मैं बोलना चाह रहा था जी, कि सर. ये रूल 94 को भी स्ट्राइक डाउन किया जी, इलेक्शन. बिल्कुल. वाज नॉट अंडर चैलेंज. बिल्कुल, बहुत. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर द कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द लॉ इन इट्स एक्सरसाइज ऑफ सो मोटो jurisdiction. सर ये प्लस सो मोटो ये जुरिस्डिक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और वी आर सो लकी कि इसका जवाब भी जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मंदोखेल की एक जजमेंट से हमें मिलता है जहां उन्होंने एक रूल स्ट्राइक डाउन कर दिया है विच वाज नॉट चैलेंज्ड. बट मैं आऊंगा उसके. मेरे नोट में If your lordship remember the State Bank's case, the rule was not challenged. Only the section was challenged. Your lordship struck down the rule, and your lordship was heading the bench. I'll come to that judgment also. सारे जवाब आपकी जजमेंट्स ने दिए, मेरे लिए तो बड़ी आसानी है. इंटरप्रेट आप सर जस्ट मैं ये खत्म कर लूं ताकि जो नए मेंबर्स हैं उनकी जरा फैक्चुअली वो. सर मैं बहुत जल्दी से खत्म कर. लास्ट 15 डेज हमने जजमेंट पढ़ ली. अच्छा, बस मैंने ब्रेक डाउन कर दिया. आई एम वेरी ग्रेटफुल सर. जी. पैरा 5 किसी ने किसी पार्टी की एफिलिएशन लिखी है, सर्टिफिकेट साथ मौजूद है, तो उन्होंने सिंपल लिखना है कि दिस कैंडिडेट बिलोंग्स टू दिस पार्टी. बिल्कुल. और अगर किसी कैंडिडेट ने इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जिस पार्टी से भी
ہم مثال لے لیتے ہیں ایس آئی سی کے چیئرمین کی, وہ باوجود چیئرمین ایس آئی سی کے ہوتے ہوئے لیکن ان کی مرضی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ لڑے. بالکل. تو فارم 33 میں اس کا نام انڈیپینڈنٹ کے طور پہ آیا. جی. تو یہاں پہ جو ایز فار ایز مائی نوٹ اس کا بالکل میں نے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ جنہوں نے اپنے پارٹی افیلیشن لکھی ہے اس کو اختیار نہیں ہے ریٹرننگ آفیسر کا کہ اس کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کرے. لیکن جس نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر جس نے لکھی ہے, آپ نے یہ کہا ہے ریٹرننگ آفیسر اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں کہہ سکتا. جس نے لکھا ہے ٹھیک, لیکن جس نے انڈیپینڈنٹ لکھا ہے اس کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ اس کو کسی پارٹی بالکل آپ نے اگر یہ اختیار کسی کو نہیں ہے تو کورٹ کو کیسے بالکل آپ نے یہ کہا. لیٹ می جسٹ ریڈ دس, میں پھر آپ کا نوٹ پڑھوں گا, پوری پکچر سامنے آ جائے گی. دس آرڈر واز چیلنج. یہ الیکشن کمیشن کا یہ آرڈر کسی, آپ بیٹھ جائیں جی, کسی نے چیلنج کیا. سر چیلنج تو ہوا تھا سلمان صاحب نے. جی یہ بتائیں گے آپ. سو یہ 80 کینڈیڈیٹس میں سے کسی نے بھی چیلنج نہیں سوائے سلمان صاحب, اس میں سے نہیں. وہ بھی انہوں نے بیچ میں چھوڑ. جی اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. سر وہ بتائیں گے, ان کے دل پہ لگتی ہے بات جب آپ کہتے بیچ میں چھوڑ دیا. وہ نہیں چھوڑا, وہ شروع سے یہ کہہ رہے کہ نہیں چھوڑا سر. وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. بتا دیں گے وہ نہیں چھوڑا, بتا کہہ کے چھوڑ دیا, وہ ایکسپلین کریں گے سر. وہ دل پہ لگتا ہے. ایک ورڈ نکال دیتے ہیں. 79 کینڈیڈیٹس نے کسی نے چیلنج نہیں کیا. نہیں آپ 80 کہہ سکتے کیونکہ یہ تو ان کا تو ریگ ہو گیا تھا الیکشن. 80 کینڈیڈیٹس میں سے کسی نے اس آرڈر کو نہیں, اس کو نہیں کیا. یہ بات درست ہے. جس کے تحت الیکشن کمیشن نے ان کو تو ڈکلیئر کر دیا جو انڈیپینڈنٹ تھے, جنہوں نے افیلیشن لکھی تھی ان کو بھی الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا کہ they are independent. That order was never challenged by any person. Despite that, your lordship in your lordship's judgment declared that those orders were illegal. Despite that, and despite Rule 94 not being challenged, your lordship declared in your lordship's judgment. ہم 2 ممبر اسی لیے محدود ہو گئے. ہم نے کہا کہ چونکہ اس میں لوگوں نے ان کو ووٹ کیا ایک مخصوص پارٹی کے حوالے سے, تو اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے, نہ ریٹرننگ آفیسر کو, کہ وہ نامینیشن پیپر سے ہٹ کر کوئی بات کرے. جی, the will of the people, sir. That is important. The parties are not important. ان لوگوں کو آپ نے ایس آئی سی نے کیوں جوائن کیا تھا ان لوگوں کو اپنے ساتھ؟ ایس آئی سی نے کیوں جوائن کیا تھا پھر؟ سر وہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. میں ذرا سا بتا دوں انڈیپینڈنس کیوں ہے. ٹھیک, 66 and 67 آف دی الیکشن جو آپ بات کہہ رہے تھے 66 67 سے ریلیٹڈ نہیں تھی, 215 سے ریلیٹڈ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. تحریک انصاف کے وکیل اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے درمیان شدید قسم کی بحث. تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ ریزرو نشستوں پر تحریک انصاف کا حق ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ ثابت کر چکی ہے کہ تحریک انصاف کو یہ نشستیں ملیں گی. ناظرین کرام, اس بحث سے لگ رہا ہے کہ بہت جلد تحریک انصاف کو ایک بڑی خوشخبری ملنے والی ہے.